गरम कड़ाई ये सब जिनस पकईकी देखते सांग मैंने आपंकर केते पैसा बचो केते समय बचो आपड़ केते रिलैक्स हो पारे। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा कर जगन्नाथ दयार बहुत भले थे। सांग मैंने छोट छोट कम आमको सब झंझट लगे आई कम जो समय पलाए पैसा खर्च हो जाए आम जान भी पारूनी चिड़चिड़ा भी लगे। तेणुक चलते देखा छोट छोट कम आमको आम रोसई घरे घरे आमको केते साहाय्य करने कि फोपाड़ा पूर्व थे भावी नियंतु से आपड़ कौन व्यवहार करने कारण सब जिनस आप पैसा किणुंट। चलते देखा आज वीडियो पसंद आसे लाइक कमेंट शेयर करेंगे और वीडियो कौट देखते दयाकर ना सारा गाइडलाइन प्लीज कमेंट जनइबे ताकि मुझे धन्यवाद जनइबी कारण आप मूल्यवान समय दे देखुं समस्त हृदय धन्यवाद। चलते बढ़िया आम यूजफुल वीडियो हाँ सांग मैंने निहती भाव में शेयर करूँ जमीक आम पैसा आमर समय सेविंग हम। चलते प्रथम टिप्स बढ़िया चूड़ी को लेकिन पानी काच जो आम किणिकी आणु सांग मैंने पानी काच बहुत पतला थाए जमी टिके ये टुकटाक होगी भांगी जाए तो पानी काच आम आणिक पिंधि दिओ तो आमको बेले बेले एमती असुविधा हुए आम नुआ चूड़ी आनिबा मात्रे ही हैरान हो। तो आपण चलते जानिबा पानी काच आपण घरे शंखा जहाँ भी अच्छी ताको आनिले कौन करेंगे प्रथम गैस लगे लो फ्लेम पूरा करदे पूरा लो रो गोटे तावा पकई बसइबे तावा बसइबे आ करेई बसइबिन तावा बसइबे सांगे सांगे तापर जो पानी काच गुड़ाक थोइबे तापर माने तावा गरम ही नथिबो बसिथिबो सांगे सांगे जो हल्का हल्का हिट बाजिले काच को कौन करिवो टिके टाणैबो जे काच को रखिबे गोटे 2 सेकेंड रे पुणी काच को उल्टेइबे एमती दी पटरे जो टिके टिके हिट बाजे सी कौन काच आमर बेसी दिन पर्यंत टिके रहिबो जल्दी टुकटाक होइकी भांगिबो नाही किंतु बेसी गरम करिया देबेनी विदिन 5-6 सेकेंड रे 5-6 सेकेंड रे आपण चुली रे ओल्हेई देबे काच को पूरा गरम करबा को देबेनी जस्ट आम खाली सेकुचे लो फ्लेम रे 4-5 सेकेंड पर्यंत खाली सेकी देबे तळ एपड़ सेपड़ करके तापर काढी आनिबे बेसी करिबेनी सेटा नष्ट हो जिवो। तो चलते बढ़िया आमर नेक्स्ट आइडिया रे आशा करूँ छोट आइडिया आपको साहाय्य करिवो। तो नेक्स्ट आइडिया आमर आहरी यूजफुल एमती प्लास्टिक स्टूल को लेकिन देखते सांग मैंने आम घर एभली प्लास्टिक स्टूल बहुत थाए छोट बड़ होकरी विभिन्न प्रकार सेप्रे थाए प्लास्टिक स्टूल गुड़ा कौन हुए ना बहुत गुड़े प्लास्टिक स्टूल आमर कौन हुए ना बहुत दिन पर्यंत जाए बहुत गुड़े बहुत जल्दी फाटी जाए तो प्लास्टिक स्टूल फाटीगले आम नॉर्मली कबाड़िया को बिकी दौचे तो आपड़ एमती करेंगे मुझे एमती कर देखूँ पुराना टी शर्ट आम घर रोचे जिते आम पुराना होगा आम फोपाड़ी देले तो प्लास्टिक स्टूल को एमती देखो गोटे टी शर्ट पिंधे देवे तापर हाथ गुड़ाक कौन करेंगे कणार एमती पुरई देवे हेले कौन है ता भितर रहा झुलिक रही एथिरे आपणकर मल्टीपल काम हम कौ काम हम मुझे कहीदे। तो देखो गोटे सुंदर टी शर्ट नहीं जमी कलर फेड बेसी हो आपड़ डिस्कार्ड करथिबे ताकू से एथिरे आमे लॉन्ड्री बास्केट करि परले जेमति कि लुगापटा सफा करिया को हमर लुगा गदा हुए एठी सेठी गदा हुए एटा गोटे बास्केट भलिया कर देबे या भितरे गदा करिवे जेतळे मेसिन रे सफा करिया पकेबे काढी करी आ गोटे यूज होउची पिला मन खेलना घर सारा पड़िथिबो ताकू मध्ये या भितरे पुरई कि आपण गोटे कोणे रे रखि देबे। तृतीय यूज होउची जदी आपण पाखरे स्क्वायर रो प्लास्टिक स्टूल अछि ताकू एमति गंजी कपड़ा पिंधेई देबे आपनकर बासन स्टैंड हे गेला बासन जेतळे मासन थोई देबे बासन जल्दी सुखी जिवो पानी निकट जिवो। तो चलते बढ़िया नेक्स्ट आइडिया रे टमाटो को लेकिन घरे आम जो परिवा आणु टमाटो परिवार आसे तो मुझे किछिटा टमाटो नहीं रफली चॉप कर दउछि देखंतु बेसी गुंड करिबुनी खाली रफली चॉप करिवे। आउ गोटे जिनस मन रखिथिए टमाटो काटिबा पूर्व सब बेले धोइबे लुण पकई टिके धोई देबे पोछापोछि करनेबे तापर आपण खाइबार जेमती यूज करछुंदी सेमती यूज करिवे आज यूजर नॉर्मल यूज करिवे। तो एठी मु किछि टमाटो को आगो धुआ धुई कर पोछापोछि करके एठी कटाकटी कर देके रफली कटाकटी करछु किछि दरकार नै छोट बड़ साइज जेमती साइज हे मोर चली जिवो। तो देखो टमाटो को भल भाव में काटिदेली काटला पर बहुत भल कम करी। तो ये नहीं गली मिक्सी जार रे कौन करी टमाटो को सबतक पुरई देवा किछि करिया दरकार नहीं खाली सिंपल आपन टमाटो तक पुरई दे मु सब पुरई देली तापर किछि टमाटर मझी अंशटा मध्ये मु काढी के रखिथिली देखंतु पल्प गुडाक ताको मध्ये आ भितरे पकई देली पकई सारला पर कौन हो देख खोल लगे देली तापर ताको मिक्सी जार रे पेसी देबी पानी फानी किछि देबेनी लुण लंका हर्च किछि देबेनी सिंपल आपण पेसिबे कारण टमाटो होची पानी से हेजिवो। तापर गोटे बड़ जाली जूस रो जाली नेबे तापर ताको भले की छाणी देबे छाणीले एठी कोन होबो ना टमाटर मंजी चोपा जहाँ सब तो मिसिकी बटा ହେଇଛି से मंजी चोपा गुड़ाक सबतक रहीजिवो छाणीला परे पूरा प्योर टमाटो प्यूरिटा तळु को पळेइबो आ खदा अंश गुड़ाक ऊपर रहीजिवो सेति पई का आमे ताको छाणीले छाणीबे निहाती भाबरे मंजी गुड़ाक देह को गले भल नुह स्टोन रोग हुए मंजी टमाटो मंजी खाइले।
এইভাবে ভাবে মু টমাটোটাকে ভଲକି পুরা ভଲକି চাମୁଚରେ ঘষি ঘষିକି ବାହାର କରିଦେବି ଯେତେ ଜୁସ୍ ବାହାରିବା କଥା ବାହାରି ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଫାଇନ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ମାଖନ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ପୁରା ବଟର ଭଳିଆ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ପକେଇକିରି ଯେତେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସେତିକି ଆପଣ ନିଗିଡ଼ିକି ତାକୁ କାଢ଼ିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ନା ଏଗୁଡ଼ା ଗଛରେ ମାଟିରେ ଦେଇଦେବେ ଫୋପାଡ଼ିବେନି ମାଟିରେ ପକେଇଦେଲେ ମାଟିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ମିଳିଗଲା ତ এইভাবে ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜିନିଷଟି ଆମେ କେମିତି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପର୍ପଜରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟୁରିଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ପ୍ୟୁରିଟାକୁ ଆଉ କିଛି କରିବେନି ସିମ୍ପଲ୍ ନେବେ ଏଟାକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆପଣ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ରେ ଅଛି ସିଲିକନ୍ର ଆଇସ୍ ଟ୍ରେ ଅଛି ଏମିତି ମୋଲ୍ଟ ଅଛି ନହେଲେ କାଗଜର କପ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଚାହା କପ୍ ତାକୁ ନେବେ ତା ଭିତରେ ଫୁଲ୍ କରିକି ପୁରେଇବେ କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ୟୁରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏକୁ ଫୁଲ୍ କରି ପୁରେଇ ଦେବେ ପୁରେଇକି ପୁରା ଟୁମୁ କରି ପୁରେଇବେ ଯେତେ ଅଧିକ ନେବେ ସେତେ ଅଧିକ କପ୍ ଫପ୍ ନେବେ କି ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରେ ନେବେ ପୁରେଇକିରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବେ 2 ଦିନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଗୋଟେ ସେପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ମୁଁ 2 ଦିନରେ ଏକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ରଖିସାରିଲିଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ବିସ୍କେଟ୍ ସରି ସାବୁନ ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମକୁ ଆପଣ ଏକୁ ଜିପର ଲକର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପକେଇକିରି ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋର ଦାମ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଟମାଟୋ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ହିଁ ଯାଉନେ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଟମାଟୋ ଖାଇବ ତ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିବେ ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ଦାମ ହେଇଥିବ କାଢ଼ିବେ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଯଦି ଆପଣ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ସୁପ୍ କରିବାକୁ ହେଲା ଜୁସ୍ କରିବାକୁ ହେଲା ଆପଣ ଆରାମସେ କାଢ଼ିବେ ପକେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଝଞ୍ଝଟ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଫଟାକ କିନା କାଢ଼ିଲେ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେବ ଆଣିକି ପୁଣି ଏମିତି ରଖିଦେଉଥିବେ କାରଣ ଆମ ସମୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ସମୟ ଆଉ ପଇସା ଯଦି ଯୋଡ଼େ ଯାକ ଜିନିଷ ଆମର ବଞ୍ଚିଲା ନା ଆମ କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ସମୟ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆମର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ତ ଆହୁରି ହାଲକା ଲାଗିବ କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଆମକୁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦିଏ ବଜେଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼ିଆରେ ମୋର ଲାଇଟରକୁ ନେଇକିରି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର ରୋଷେଇ ଘରର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଶୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଟର ଖୋଜୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଲଗେଇବା ନା ଦିନକୁ 50 ଥର 100 ଥର ତ ଆମେ ଲାଇଟରକୁ ହିଁ ଧରୁଥିବା ତ ଏମିତି କରି ଆମ ଲାଇଟର ସବୁବେଳେ ହାତରେ ବାଜିକା ତେଲ ଚିକିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ରେ ଆମ ଲାଇଟର ଏମିତି ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତି ରୋଷେଇ ଘରେ ଲାଇଟରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥାଏ ଅଳିଆ ଲାଗିଲା ଚିକିଟା ଲାଗିଲା ଲୁଣ ହଳଦୀ ହାତରେ ଆମେ ଧରି ପକାଉଛେ ପାଣି ହାତରେ ଯାହା ବି ହଉ ଲାଇଟର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଲାଇଟର ହିଁ କାମ କରେନି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିକି ନୂଆ ଆଣୁ ସେମିତି କରିବେନି ଲାଇଟରକୁ ମଝିରେ ଏମିତି ଚାକୁ ଫାକୁ ଛୁରୀ ମୁନିଆ ଜିନିଷ ପୁରେଇକି ସଫା କରିଦେଉଥିବେ ଭିତର ପଟେ ଯେଉଁ ଅଳିଆଟା ତେଲ ଚିକିଟାଟା ସବୁ ଧୂଆଁ ଫୁଆଁ ପଶି ଯାଇଥାଏ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଏମିତି ବାହାରି ଗଲେ ତା ବାଟଟା ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଲାଇଟରଟା ଭଲକି ଜଳିବ ତାପରେ ମୁଁ କପଡ଼ାରେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ସଫା କରିଦେଲି ଏକୁ ଧୋଇବେନି କେବେ ପାଣି ପକେଇ ଧୋଇବେନି ଜମା ଜଳିବନି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟର ତ ସଫା ହେଇଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଲାଇଟରକୁ ନେଇକିରି ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ରବର ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲାଷ୍ଟିକ ରବର ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜରେ ନେବେ ମୋଟା ନେବେ ସେ ରବରକୁ ପୁରେଇବେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଟିକେ ବଡ଼ ରବର ନେଇଥିବେ ଆମ କାମ ଏତେ ସହଜ ହେବ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖାଲି ଲାଇଟର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଉ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବନି ଯଦି ଡିଆସିଲି ପୁଣି ଖୋଜିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଲାଇଟର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସେଇଠିକି ଯିବେ ଆଣିବେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଲାଇଟର ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ଟିକେ ହାଇଟ୍ରେ ରଖିଥିବେ ପିଲା ବି ଆଣିପାରିବେ ନହେଲେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଆଣିକି ଠକ୍ କରିକି ଲାଇଟରକୁ ଖରାପ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ପିଲାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଛୋଟ କରେଇଟେ ବସେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବାସନ ଅଛି ବେଲା ହଉ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ହଉ ଯାହା ବସେଇବେ ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ତେଲ ଆମର ଖାଇବାଠୁ ନେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବି ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଦେବେନି ତାର ଯେଉଁ କଡ଼ା ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ପଳେଇବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ହାଲକା ଉଷୁମ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ତେଲକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ରଖିଲି କାରଣ ତଳଟା ଗରମ ଅଛି ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଯେଉଁ କଏନ୍ ଥାଏ 5 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳିଆ କଏନ୍ ଥାଏ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚଳୁନି ଆମେ ଏମିତି ଘଡ଼ିରେ ପକେଇ ସେ ପଇସାକୁ ଜମା କରି ରଖୁଛେ ତ ସେଇ କଏନ୍ କିଛିଟା ନେବେ ପକେଇଦେବେ ଗରମ ତେଲରେ କଏନ୍ ପକେଇଦେବେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ କଏନ୍କୁ କାଢ଼ିବେ ତେଲ ଉଷୁମ ଥିବ ତାପରେ ସେ କଏନ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ପକେଇକିରି এই কয়েনକୁ କାଢ଼ିଲି এই ଯେଉଁ କଏନ୍ର ଧାର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଧାର ଗୁଡ଼ା ଗରମ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଏମିତି ଲଗେଇବେ ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁବେଳେ ଦର୍ଜ ହୁଏ ବହୁତ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ହାତ ନଖ ବହୁତ କାମ କଲେ ଏମିତି ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣା ନଖ ହେଇଯାଇଥିବ ପାଦରେ ନଖ କଣା ହେଇକିରି ବାଟ
କାଟି फाटी अलिया गोबर सब पशिगला कोणा नख होईगला घा होईगला विभिन्न प्रकार असुविधा हुए आ नख दरज एत हम जे आमको आ शांति लगे मन भारी अशांति लगे देह खराब हुए मझे मझे एमती सेकी सेकी दौथे तेणुक हाथ आपंकर जो जिनसटा इनस्टाट रिलैक्स आपको मिल मेडिसिन पत्र खाया पड़ो ना तो गृहिणी मानक बेसी दरकार बासन मजा लुगा कचा विभिन्न प्रकार काम से करती तो यही भाव में आपंकर हाथ गोड़र नख आंगुठी को दरज को आप मिटई पारे आशा कर छोट छोट टिप्स आज आपको साहाय्य करेंगे घर थे ट्राए करूँ आप रिलैक्स आप जापर केमती लगला कमेंट जनइबे चलते देखा काल भिडियो जय जय।